na itlog, may basag ha. Oh. Okay. Oh, ito itlog. Tunay na yan. Itlog yan namin. Basag ko. May tulo pa. Oh. May tulo pa yan. Oh. Bato natin. Oh. Oh, ito lang nangyari sa itlog. Nayupi lang. Katibay na itlog yan, naiupi Oh. lang. Ulitin pa natin, Hype. Ulitin Okay. pa natin. Oh. Oh. Bakal pa yan. Bakal pa yan. Bakal pa yan ha. Oh, isa pa. Isa pa. Isa pa. Sige, sige. Isa pa. Isa pa. Oo. Oh, may ikot lang. Oh, ito na. Ilalaga na namin. Ilalaga na namin. Sana hugas-hugas yan. Hindi na kailangan Wala na. hugasan pa. Ayun, parang bato na yun. Oh, tawid doon. Kaya takip. Wala yung master namin. The YouTuber. YouTuber ka ba? Nice, nice. Okay. A few moments later. Dito, dito. Kaya pisong yun eh, pisong. Okay, ito na po yung... Yun na po yung dilaw ng itlog na nilaga namin. Oh. Pindutin mo. Di ba pag yung ibang itlog, pag pinindot mo, bibigay na agad? Oh. Ito, hindi, oh. Oh. Ayan lang yung Oh. itlog na kahit pindutin mo, hindi bibigay. Oh. 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 Oh, nakabalik pa. Asan ka? Parang nang guma. Oh. Oh. Ayan na po yung Ah. itlog na binalibag. Ito yung binato namin kanina eh. Ayan, Oh. oh. Itlog ata ng dinosaur yan. Hindi. Oh. 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 Oh, ayan po, buo pa rin. Buo pa rin siya, ha? Oh. Ayan po, oh. Pipi na po itlog ng dinosaur to. Tama na lang to.